क्या खाबी आई गिला आम गছ দেখা নাই এই गिला आम गছ দুনিয়াত আছে আম গছ আম গছ নাই কমল না ভিতৰত আম গছ নাই এয়া হ'ল আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ গায়কৰ অৱস্থা কানে পাহৰি যায় চেণ্ডেলৰ মালা चतुर नाल बर होशियार मेरे मन के द्वार यही घुसत यार यही घुसत लास्ट डायलॉग दीदी समझे बोले स्प्राइट क्लियर है कि तुमको आवाज दो हम थे वहाँ यहाँ कहता है कि तुमको आवाज दो हम थे यहाँ हम थे वहाँ 1973 तुम तना तुम तना तुम तनम तनम दुनिया के है लाख धर्म पर अपना एक धर्म चनाचूर गरम बापू मेलाई मजेदार चनाचूर गरम मेरा चना खा गया गोरा मेरा चना खा गया गोरा जब क्या वीडियो সুন্দৰ 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 খুব সুন্দৰ গাইছে ববিতাই তো ভাল লাগিছে আৰু আগবাঢ়ি যোৱা তুমি মাজনী তাৰ কাৰণে মোৰ শুভকামনা সদায় তোমাৰ লগত আছে তো বেষ্ট অফ লাক